जेबे भी मु ए कंठटा शुणे सेतेबेले तमे ही आखे पाखे था। से मंदिर रे जने स्त्री लोक मुहरे ओढ़ना घोड़े की गीत गाउथिले मु सुनी थिली किंतु ओ अच्छा 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 माने बाकी लोकों को भली तमे भी तांको मुह देखि पारिन। मोर ही बैड लक एइटा मोर मनर भूल भी हिथै पारे। एक्चुअली मु राधा रानी को गीत रे एत्ते बेसी मुग्ध जे जेतेबेले भी कीर्तन शुणे ता कंठटा ही मो कान को भासी आसे। अच्छा बहुत देरी ही गलानी चलो गाड़ी रे बस घर को जीवा। हम गाड़ी रे बसिबी जे किंतु आपण एते कष्ट करी एते दूर काहे के आसिले मु तो कहितली जे मु एकुटिया चली जाई परिबी। एक्चुअली तमरो बहुत देरी होथला तो आ मु तुमको कॉल भी करथिली किंतु तमे उठेलनी। रास्ता घाटर अवस्था आजिकली भलो नहीं सेइति पई नीचे चली आसली। चलो गाड़ी रे बस बस। कौन है सुजाता शुणिली तमे कुआडे सकाळु सकाळु टेंशन नवा आरंभ कर देइछो काहे की टेंशन नेबिनी तो कौन करिबी पुओटा मोर निदर उठी सकाळु सकाळु चाटा भी टिके भल की पी पालानी भूस करी उठी बाहरी गला श्यामा को मंदिर को खोजिबा को जाईछि काहे की झियाटा गाड़ी नै कोन जाई पार न थाता। भक्ति श्रद्धा सब बाजे कथा असल कथा होची मो पुओ को हैरान करबा सेइटा ही ता उद्देश्य। तमे किंतु भूल बुझुछो सुजाता। कौन भूल बुझुची ताकू पोखरी रे गाधे कृष्ण पूजा करबा को मना करिछि करिनी तो गाड़ीटा निजे थिले कोन ही थांता कथा कोन कहलु मझिया बहु गाँ रो झिया तो अभ्यासटा छाड़ीनी। ठीक तो कहछंती मां कम दिन तो हेनी बाबा श्यामा चौधरी परिवार रो बहु ही आसलेनी इट्स हाई टाइम आम घर रो आदब कायदा कोन से सिखिबेनी। शिखि जीवो धीरे धीरे सबू शिखि जीवो मझिया बहु मां टिके समय दियो आ तुमे आदब कायदार माने जहा बुझुचो से सब जे भलो सेटा तो जमा नुहे। श्यामा से सब कौन दिन ग्रहण करि पारिबो नहीं। देखो से होची गाँ रो झियो माटीर बासना ता देहरु केमिति जीव कहिलो। हे भगवान ताहले तमे कहउचो एई माटीर बासना रे रही से झियाटा मो पुओ को सारा जीवन जळेबो एया तो। तमे पुणी भूल बुझिलो सुजाता से जळेइबो ना हीरा भଳି ए परिवार को झलमल करिबो सेइटा किंतु आमे केही जानिने। तेबे एतिकी दिन रे एतिकी तो प्रमाणित जे श्यामा निखिल पाई उपयुक्त। अरे एई तो निखिल श्यामा को नहीं आसी गलानी। ए झियो दिनक पाई तो जाइथिलु पोखरी रे गाधे कृष्ण को पूजा करबा को ए सामान्य काम टिके करिया पाई मो पुओ को तू चिंता रे पकई दबु बोधे। ना मा श्यामा मते जम्मा भी टेंशन रे पकई नांती। तमे ठीक कहितला मा मु जेतेबेले कॉल करूथली श्यामा सेतेबेले पूजा रे बसिथिले सेइथि पई मो फोन उठै पारलेनी। एक्चुअली रास्ता घाट तो सेठिकार सेफ नुहे सेइथि पई मु टिके टेंशन नउथली अधिका। छाड़ो तमे तो आसी जाइछो आ कोनो टेंशन नाही। आज महालया शुभ दिन एई दिन रे श्यामा घर पई पूजा करिछि एटा तो आनंदर कथा। निखिल हारे रतिन तमे माने एते सकाळु तमे माने एठी कथा कोन कौन कहतली कि निखिल तते ना एबे पूजा मंडप को आसीबो हबो एबे काहे कि एनी प्रॉब्लम। तते देखले ही लागुची तू बहुत टेंशन रे अछु किछि हेछि कि। हाँ एक्चुअली गोटे समस्या हेछि। कौन हैला एबी पुणी नुआ करी की समस्या सृष्टि हैला। एक्चुअली जो पिलाटा पेंडाल तैयारी करथला तार देहटा एकदम खराब हो जाइछि। एथर थीमटा तो अन्य प्रकार रो कार छवि किछि बुझी पारुनु जे पेंडालटा एथर केमि तैयारी हबो। कौन कहउछ तमे माने अरे पूजा को तो मात्र 7 दिन बाकी अछि एबे जदि शिल्पी असुस्थ होई पड़िबे केमिति चलिबो। तमे माने अन्य लोक जुगाड़ करि पारुनो। बहुत चेष्टा कर सलुनी किंतु कौन से आर्टिस्ट मिलु नांती सबु आर्टिस्ट एबे व्यस्त कारण समस्त तांको काम धरि नैचंती। ताहले तो एटा बड़ चिंतार विषय कौन हबो एबे। अरे अरुण केमिति हबो पेंडाल काम माने गाँर चित्र को फुटी दबा तो एते सहज कथा नुहे। बाबा कामटा जदि मु करि दिए
ତମେ କେମିତି କରିବ ସାନ ବୋଉମା? ମାଙ୍କ ପୂଜାର କାମ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ପୂଜାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲର କାମଟା ତ ଏମିତି ଭାବରେ ପକେଇ ରଖି ହବନି ଦାୟିତ୍ୱଟା ତ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ମୁଁ ଗାଁର ଝିଅ 2 ଦିନ ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁର ଚିତ୍ରଟା ଫୁଟେଇ ଦେଇ ପାରିବି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ଏଇ ସବୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଝାମେଲା ଆଉ ପରିଶ୍ରମର କାମ। ହଁ ଭାଉଜ ନିଖିଲ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଝାମେଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସାହିରେ ପେଣ୍ଡାଲର ଥିମ୍ର କାମଟା ତ ରାତିରେ ହୁଏ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ରାତିରେ ହିଁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାରିବେ ଭାଉଜ? ମୁଁ 2 ରାତି ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଇ ପାରିବି ନିଖିଲ ଭାଇ ତାହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପରମିଶନଟା ଦେଇଦିଅ ସିଏ ତ ଗାଁର ଝିଅ ନା ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ ଆମେ ରହିବୁ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିପାରିବୁ ଆମେ। ଶ୍ୟାମା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ ତମେ ତମ ଗାଁର ଚାଳ ଘରେ ଆଉ ମାଟି ଅଗଣାରେ ରହୁଛ ବୋଲି ଭାବନି ସେତିକି ସବୁ କରିଦେଲେ ଏଠି ପେଣ୍ଡେଲର କାମ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ରୀତିମତ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ ଯାହା କହୁଛ ଭାବିଛନ୍ତି କୁହ ରାତିରେ ମତେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଇ ପାରିବି ମଝିଆ ଆପା ମଝିଆ ବୋଉ ତ ଠିକ କଥା କହିଛି କାମଟା ଯଦି ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣି କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ପେଣ୍ଡାଲର କାମଟା ଯେତେ ବି କଠିନ ହଉ ସୁଜାତା ମୋର ମନେ ହଉଛି ସାନ ବୋଉମା ସେଇଟା ଠିକ ଠାକ ସୁନ୍ଦର କରି ଫୁଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ସେତେ ନିଜେ ହିଁ କହିଲା ସେ ଗାଁର ଝିଅ ତେଣୁ ଗାଁର ଛବିଟା ତା ପାଖରେ ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର। ହଁ ବାବା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦମ୍ଭରେ ହିଁ ତ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ପାରିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସାନ ବୋଉମା ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତାହେଲେ କାମଟା ତମେ ହିଁ କରିବ ତମ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ନିଖିଲ ତାହେଲେ ତୁ ଶ୍ୟାମାକୁ ରାତିରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ନେଇଯିବୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ। ଯାହା ହଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲୁ ଆମେ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ହଁ ହଁ ଯାଅ ଆସୁଛୁ ଭାଉଜ ଏଇ ଚାଲ 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 ତୁ କଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରୁନୁ ଶ୍ୟାମା ଆରେ କଣ ହେଲା ସୁଜାତା ତମର କି ସମସ୍ୟା ହେଲା? ମୋର ପୁଣି କି ସମସ୍ୟା ହବ ଏ ଘରର ସାନ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ପେଣ୍ଡାଲରେ କାମ କରିବାକୁ ସେଠି ବାଉଁଶ ପୋତିବାକୁ ହବ ପତାକାରେ ଅଠା ଲଗେଇବାକୁ ହବ ଏ ସବୁ କାମ ହବ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଆଉ ସିଏ ବି ଅଚିନ୍ତାରେ କହିଦେଲା ହଁ ପାରିବି ଆଉ ତମେ ବି ତା କଥାରେ ମାତି ଯାଇ କହିଦେଲ ହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘରର ବୋହୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ କାମ କଲେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ରହିବ ତାପରେ ସାହି ଲୋକ ଛିଗୁଲେଇ କହିବେ ଯେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣି ତାକୁ ବାହାରେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ସୁଜାତା କେହି ଯଦି ତମକୁ ଏସବୁ କଥା କିଛି କହିବାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦବ କହିବ ମୁଁ କାମଟା ତାକୁ କରିବାକୁ କହିଛି ପୂଜାରେ ଯେମିତି କାହାର ଅସମ୍ମାନ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି ମୋ ସାନ ବୋଉମା ଏ କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ ବୁଝିଲ। ହଉ ନିଖିଲ ତୁ ଟିକେ ସାମାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ହବ ବୁଝିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଠିକ କୋଉ ଭଳିଆ ପେଣ୍ଡାଲ ଆମର ଦରକାର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବଡ ଭାଇ ହଁ କହ କହୁଥିଲି ଯେ ତମ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ଟିକେ ଆସ ନା। ଚାଲ ବାବା ବାବା ଭଲ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଘରେ ହଉ ମୋର କଣ ଅଛି ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କରୁ। ବଡ ବୋହୁ ଏଠିକିଆ ହଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ହଉଛି ମହାଳୟା ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ କଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ ଚାଲ ଦେଖିବି ଚାଲ ଚାଲ। এই শুন কଣ ଦରକାର ଥିଲା ତୋର এই ସବୁ କରିବା ହଁ ସାରା ରାତି ଚାହିଁବୁ ଗଳାରେ ତୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସୋରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ନା ଶ୍ୟାମା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ତମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁରୁମା ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହବ ଆଉ ରାଧାରାଣୀର ଶୋ ବି ଭଲରେ ହବ। କଥା କଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଉସୀ କଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଶ୍ୟାମାର କାନରେ ଆରେ ନା ନା ଫୁସଫାସ କିଛି କରୁନଥିଲି ମ ସାବଧାନ କରୁଥିଲି ତାକୁ କହୁଥିଲି ଯେ କପାଳରେ ତ ଶନି ନାଚୁଛି କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସେସବୁ ଏବେ କହିଲେ କଣ ଲାଭ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ଯାଅ ଯାଇକି କାମ ସବୁ ତୁଟେଇ ଦିଅ। ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଉସୀ
आम साहिर पूजार पेंडेल कामटा जे अधारे अटकी जाइछि तार थीम फिनिशिंग र दायित्व जे श्यामा निज ऊपर को नहीं जाइछि ए कथाटा काहा काନରେ पकेबा दरकार कहिला त्रिलोचन सरकार इमिडिएटली जणे दियो इन्फॉर्मेशनटा देई दियो देख से किछि कर परचंदी कि नहीं ना ना दिशा किंतु पैंडल रे जदि किछि क्षति हे जाय मां आई डोंट केयर आई डोंट केयर रुक्मिणी मासी मोर उद्देश्य हेउची श्यामा को अपमानित करबा समस्त सामने समस्त दृष्टि रे श्यामा को छोट करदेबा घृण्य करदेबा आ सेटा करबा को चाहे अन्य कहार कण क्षति हैला मोर किछि भी जाय आसेनी तुमको मु जोटा करबा को कहूची तमे खाली टाइमली सेई कामटा कर ताहाले ही हबो तुमको एते एक्स्ट्रा कथार मुंड परिबा दरकार नहीं बुझिलो श्यामा हाँ आसुची कहूली जे तुम रेडी हो जाइछ तो हाँ 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 तुम तो हो जाइछ चलो ताले आमे जिबा आपण पुणी मो पाई एते कष्ट काहे की करिवे सान बाबू मु तो बनमाली भाई को नहीं कि जाई पारि थांती हाँ सेटा तो ठीक तमे जेमिति एबे स्मार्ट हे गेलणी सब किछि तमे करि परिबो किंतु आजी मु तम सहित जिबे चलो ओ सॉरी 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 आग एटा लगै नियो कौन एटा एटा होची मशा दुरैबा क्रीम तमे राति सारा पेंडल रे काम करिवो सेई जगह रे तो बहुत मशा क्रीम न लगैले तुमको कष्ट हबो मोर सेमिति किछि हबनी सान बाबू गाँ रे थिला बेले तो मु ए सब लगौ नथिली बहुत भल रे थिली सुनो श्यामा गोटे सत कथा कहबी तुम गाँ रो मशा सहित मोर परिचय नहीं किंतु आम सहर मशा माने बहुत डेंजरस सब गुड़ा ना एई साइज रो बड़ बड़ मशा अच्छा ठीक अच्छी एबे ए सब कथा थाउ तमे जाओ एक क्रीमटा लगे नियो आजिकाली सहर रे मलेरिया और डेंगू होउची आ तमे तो राति सारा काम करिवो देह को भी तो देखिबा को हबो ठीक ना कौन हला जाओ जाउची मु मलम लगे दीची सान बाबू एबे सारा राती मु पेंडल रे काम करि परिबी बाबा को आगरे तो बहुत दंभरे मु कहि देली आ सेटा भी मो कृष्ण को भरोसा रे देखिबे पेंडल देखि आपनकर मने हबो जे जेमिति सतरे चित्र भली सुंदर गोटे गाँ हाँ कुह रुक्मिणी त्रिलोचन भाई तम सहित बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा अछि खबरटा देइथिबारु धन्यवाद रुक्मिणी बाकी सब मु देखि नेबी साईर दशहरा पूजारे काम करिबु तु श्यामा ए त्रिलोचन सरकार थिबा जाए से काम तो तू भलरे करि परिबु नाही बेग्न तो मु घटेइबी जेमिति हेले घटेइबी आसंतु भौज आसंतु आसंतु एटा कोन एटा तो किछि भी काम हेनी ए गाँ रो परिवेश तैयारी करियो को हेले आहुरी समय लागिबो श्यामा तमे देखि पारुछ आउ किछि दिन बाकी अछि असंभव 24 घंटा काम कले भी शेष करि परिबनी समस्ते सुनो मते लागुछि प्लानटा चेंज करबे को पड़िबो कौन कहछु तू निखिल प्लानिंग चेंज एबे प्लानिंग चेंज कले तो खाली ठाकुर को बसई नमस्कार करबा ही सारा हबो निखिल भाई एबे प्लानिंग चेंज करी हबनी
चारिआडे ब्यानर लगा जाइछि ब्यानर रे टाइम कथा भी लिखा ही जाइछि मीडिया को भी कुआ जाइछि एबे प्लानिंग चेंज कले रेपुटेशन बार बाजी जीवो आउ ता छड़ा स्पॉन्सरशिप तो अछि हाँ। सेमन को तो कोहा ही जाइछि ना जे हम पूजाटा केते बड़ हुए। एथर 25 वर्षर पूजा मेमोरेबल करी किछि गोटे न करि पारले किंतु हबनी प्राइज हमको पाइबाकू ही हबो। ଶୁଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଉ କୌଣସି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ବି ହଉ ତା ନହେଲେ ଆମେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି। କହୁଛି ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଏ କଥା ଭାବିବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଏଇ ପେଣ୍ଡେଲର ଲୋକମାନେ କାହାନ୍ତି? ଏଇ ତ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ କେବଳ ପେଣ୍ଡାଲ ବନେଇ ଜାଣନ୍ତି ଥିମ୍ କରି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଥିମ୍ ର କାମ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଜଣକୁ କାହାକୁ ଫିନିସିଂ ର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନବାକୁ ହବ। ତମେ ମାନେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ଆଣିଛ। ଆରେ ତାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆରେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ରଖିବା କଥା। एमितिया सिचुएशन कोन आगुरु केबे हेइछि कोनोसी वर्ष तो आर्टिस्ट रो असुविधा हेइनी। बाबा मीटिंग रे एते दंभर सह कहले जे एथर कोडे सब प्राइज आमे ही पाइबा। एबे जे कोन हबो मु किछि भी बुझी पारुनी। एमिति सिचुएशन रे आउ कोन प्राइज मिलिबो? हां रे सेही कथा भाबी तो मोर आहुरी टेंशन होउछि। ए सुन ना एडी पेंडल रो लोक आउ की अछि? ए तो भाई भाई भाई। एडी आसला। हां हां भाई हां कहथली जे एटिके भलो की देखंतु आपण फिनिशिंग करि परिबेनी ना भाई ए काम सह बेईमानी करि परिबिनी। आमे तो बड़ खटणी खटिबा मଣିष आमे माटी खोली देई परिबु बाउस पुति देई परिबु तोरण भी टांगी देई परिबु किंतु गाँ रो छवि सजेबा आम पाखरे संभव नुह भाई। सेटा होची शिल्पी रो काम। ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିହବ। श्यामा तमे बुझी पारुनो एटा केते बड़ काम। बड़ बड़ आर्टिस्ट माने अनेक टंका नै अनेक दिन जाय काम करंती। मु तो जानि भी पारुनी एबे काहाकु नै काम करबी। बड़ बड़ शिल्पीଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାନ ବାବୁ ତେବେ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ ପୂଜାର ସଭାପତି ହେଲେ ବାବା ଆଉ ଏ ପେଣ୍ଡାଲଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସାହିର ବି ବଦନାମୀ ହବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାମଟା ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ମୋ କୃଷ୍ଣ ତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ପେଣ୍ଡାଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? हां दीदी हमको जेमिति जेमिति कहिबे आमे सेमिति सेमिति ठीक कर देई परिबु। ବାଃ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଗାଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଦରକାର ହବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଟି କାରଣ ଘର ତିଆରି କରି ସାରିବା ପରେ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦିଆହବ ଆଉ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଗଣା ବି ତ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆଉ ହଁ ମାଟିର କିଛି ବାସନ ବି ଦରକାର ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଏଇ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି ତ? हां सेम लिस्ट हमको तो आर्टिस्ट देइथिला तेनु आमे आनी की रखी देइछु कि रे से तो ତାହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ତ ବାଉଁଶ ମାଟି ଛଣ ଆଉ ଅଖା ବି ଅଛି ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଖାଲି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସବୁ କିଛି କରେଇ ଦେବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଘର ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ ତାପରେ ଦାଣ୍ଡ ତୁଳସୀ ଚଉରା କୂଅମୂଳ ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବା ଶେଷରେ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ହଁ ଝୋଟି ପକେଇବା କାମଟା ବି ସାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ମୂଳଦୁଆଟା ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଏଇ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଏଇ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଇଯିବ। ଭାଉଜ ଆପଣ ଯେମିତି କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ପୂଜାଟା ଏଥର ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇଯିବ। ताले चलो समस्त मिसी भाउजों को कथा अनुसार कामटा आरंभ कर दबा। चलो 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 जाओ जाओ ସାନ ବାବୁ ଆପଣ ଖାଲି ମନ ଦେଇ ଦେଖ। चलो तमे भी चलो साइड कर दियो साइड कर दियो। हां एटा एपट अरे से बाउंस मंगाए ना सब जिन भलो करी करो भलो करी। अच्छा सुनो सुनो सीधा करी साइड करी बसाओ साइड करिए। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଆମକୁ କାଠ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ଯାହା କାମ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସାରି ଦେଇ ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସମସ୍ତେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ए चलो 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 काम करिए चलो चलो चलो। अरे बाबा निखिल भी देखुची तो सांगरे अछि एका बेले पूरा फैमिली को नहीं कामरे लगी पड़ीछु किंतु मोर तो केबे टाइमिंग रे भूल हुए नि श्यामा देखा जाऊ एबे देखिबू तोर ए सबु काम को केमिति मु पंड कर देबी देखिबू। ଭାଇ
कहूଥିଲି जे आपनको गोटे लिस्ट देबी सेथिरे जहा जहा जिनिस लेखा आइतिबो मते टिके आनी देबाको पड़िबो आपनको। हाँ भाउज जेते बेले आपण जहाँ चाहिए आमे सब आनी देबो। देखा जाऊ एबे देखिबू तोर एसबू काम को केमिति मु पंड करदेबी देखिबू। भाई कहूଥିଲି जे आपनको गोटे लिस्ट देबी सेथिरे जहा जहा जिनिस लेखा आइतिबो मते टिके आनी देबाको पड़िबो आपनको। हाँ भाउज जेते बेले आपण जहाँ चाहिए आमे सब आनी देबो। आपण जमा भी चिंता करंतुनी। आपनको देखि ना हमको बहुत आश्चर्य लागुची। ए भले सिचुएशन रे आपनकर टिके भी टेंशन होनी। टेंशन कोन पई? भाउज आमे जो कथा भाबी एते हताश होई पड़िथिलु आपण मात्र कई मिनिट रासी सेटा को एकबेले प्रोसेस रे पकई देले। अच्छा केमिति एते मुंड ठंडा रखी आपण काम करि पारंते कोंतु तो। मो कृष्ण सब समय रे मो सहित अछंती तेनु मु जानिछि जे कौनसी काम भी असंभव नुहे से निश्चय मते पथ देखेबे। आउ ये तो ठाकुरंक पूजा केबे भी अटके जीवनी देखिबे सब ठीक समय रे हे जीवो।